Vjerujem da ste mnogi već krenuli sa laganim radom u vrtu, neki možda i sa nekim ozbiljnijim sijanjem i sadnjom. Vrijeme je ove godine malo usporilo tu ranu sjetvu, ali naziru se ljepše prilike za rad. Ovisno od položaja i klimatskih uslova, određuje se naravno i vrijeme sjetve određenih kultura. Kako nam se bliži vrijeme sadnje krompira, danas ćemo vam pokazati jednu korisnu metodu koju koristimo prilikom rada. Ono što nam otežava uzgoj općenito su cijene gnojiva i sredstava za zaštitu koje uvijek rastu. Ono što u ovakvo vrijeme pronalazi svoje mjesto u vrtu jeste upotreba drvenog pepela. A danas ćemo pričati upravo o toj temi, upotrebi pepela prilikom sadnje krompira. Pepeo je vrlo koristan jer je bogat raznim mineralima i organskim tvarima. On se posebno odlikuje visokim sadržajem kalija i kalcija koje krompir usvaja u većim količinama. Osim što ishranjuje biljke, on ima i zaštitnu ulogu. Njegova primjena poboljšava imunitet biljaka, povećava prinos do 15%, veći je sadržaj škroba u gomoljima i na kraju bude ukusniji krompir. Sama sadnja krompira je dosta zahtjevna, a za dobar rast u novoj sezoni ova povrtnica traži dovoljno hranjiva. Sočni gomolji privlače velik broj štetnika i podložni su pojavi bolesti. Upravo zato gomolji se prije sadnje mogu posuti pepelom u količini od 1 kg pepela na vreću krompira od 25 kg. Ukoliko se odlučite na rezanje krupnih gomolja, rez se može posuti njime kako bi se ubrzalo zarastanje. Rezanje se inače vrši u svrhu uštede sadnog materijala. Rezanje krompira je osjetljiv posao i treba ga odraditi pravilno, tako da o toj temi imate poseban video, pa ga pogledajte. Vrlo je važno odraditi i pravilno naklijavanje sjemenskog krompira, tako da o toj temi također imate poseban video. Potrudit ću se da u opisu ovog videa stavim link za te video savjete. Ono što je dobro prilikom rezanja krompira možete uvidjeti koji krompir je možda istrunuo i nije dobar za upotrebu prilikom sadnje. Ono što je svakako vrlo bitno je to da obratite pažnju na pH reakciju zemljišta ukoliko želite koristiti pepeo. On je alkalan i primjenjuje se na kiselim tlima. Upotrebu treba izbjegavati ako se radi o neutralnom i alkalnom tlu. Kako bi imao pozitivan efekt na usjev, potrebno je koristiti onaj nastao sagorjevanjem drveta. Ono što svakako treba napomenuti jeste da rezultat ovog tretmana ovisi od kvalitete zemljišta, vremenskih uslova i sorte krompira. Ono što nas često pitaju jeste da li se može koristiti pepeo nastao od izgaranja peleta prilikom uzgajanja biljaka i naša preporuka je da se takav pepeo ne koristi zbog različitih primjesa koje se koriste u proizvodnji peleta. Prije dodavanja samog pepela u pripremljene kanale možete dodati i stajsko gnojivo preko kojeg dodajemo pepeo. Ukoliko niste dodali stajnjak prilikom pripreme zemljišta prije frezanja, ovo je idealna prilika da taj korak nadoknadite. Dodajte ga u tanjem sloju i nakon dodavanja pepela prekrijte zemljom. Bitno je da gomolji nisu u direktnom kontaktu sa stajnjakom, niti sa pepelom. Mi ćemo pepeo koristiti na taj način da ćemo iskopati kanale malo dublje nego kod obične sadnje krompira. Potrebno je izbjegavati direktni kontakt gomolja sa samim pepelom jer prilikom duže izloženosti može doći do opeklina na gomoljima. Upravo zato je potrebno prvo dodati pepeo u pripremljene kanale te ga blago zagrnuti sa zemljom na koju ćemo dodavati krompir. Na 1 metar kvadratni dodaje se oko 100 do 150 grama. Također za manje površine možete 30 grama pepela izmiješati sa zemljom i dodati u sadnu rupu.
Nakon toga ćemo poredati krompir u kanal na željeni razmak. Mi smo ga stavljali otprilike na razmak od 25 cm. Osim toga što ima mnogobrojne dobrobiti, pepeo u nekim slučajevima može biti i štetan za ovo povrće. Naime, ne smijete ga koristiti istovremeno sa umjetnim gnojivima bogatim dušikom, jer tada dolazi do reakcije i gubljenja ovog hranjiva. Postoji nekoliko najbitnijih stvari koje trebate znati o pepelu kada ga koristite u ove svrhe. U prevelikim količinama pepeo može spaliti usjev. On se ne koristi na zemljištu sa pH reakcijom većom od 7. Kao što sam rekla, bitno je koristiti isključivo pepeo od drveta, a najbolji je od vrbe ili breze zbog povoljnog odnosa minerala i drugih tvari. Pepeo inhibira djelovanje pesticida kada se koriste zajedno ili u kraćem razmaku. Korištenjem drvenog pepela svakako poboljšavate kakvoću zemljišta, osiguravate potrebnu prihranu koja posebno odgovara krompiru. Također, pepeo djeluje zaštitno i čuva kakvoću gomolja. Nakon što ste odradili sve ove navedene korake, dodali stajnjak i pepeo, poredali vaš krompir, tada je vrijeme da sve to zagrnete sa lijepim slojem zemlje. Postoje tu naravno i oni opći uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi krompir nakon sadnje krenuo da se razvija. Minimalna temperatura zemljišta pri sadnji mora biti između 6 i 8 stepeni, što znači da je otprilike sada krajem marta idealno vrijeme za sadnju. Tako će se biljka pravilno razvijati. Ono što također trebate znati jeste da stabljika sa lišćem osjetljiva je na hladnoću i smrzava se na temperaturi između -1 i -2 stepena. To znači da ako nakon nicanja krompira bude nekih kasnih mrazeva, može doći do smrzavanja stabljike, pri čemu će ona, tako reći, izgoriti. No krompir ima sposobnost regeneracije i ne bi to trebalo ostaviti velike posljedice. Ukoliko se je to desilo u ranoj fazi nicanja, krompirova stabljika će se obnoviti i krenuti ponovo da izbija iz zemlje. S druge strane, optimalna temperatura za rast gomolja je između 17 i 20 stepeni. Na višim temperaturama formiranje gomolja i prinosi se smanjuju, a na temperaturi iznad 30 stepeni rast gomolja potpuno prestaje. Najpogodniji su lakši tipovi tla, propusna, rastresita, bogata mineralnim i organskim tvarima. Podnosi kiselu reakciju tla, a optimalna pH vrijednost je između 5,4 i 6,5. Vjerujem da će vam ovi današnji savjeti biti od pomoći, a naravno sve o uzgoju krompira, o njegovom skladištenju, prihrani, kako ga naklijati, kako pravilno izrezati sadni materijal, već možete pronaći na našem kanalu. U svakom slučaju, ukoliko se želite baviti uzgojem različitih biljaka, voća i povrća, zapratite naš kanal i tamo pronađite sve savjete koje dobivate na vrijeme. Ukoliko kliknete i na znak zvonca, dobivat ćete redovne obavijesti o svakom novom videu. Vjerujem da svi već znate, pa čak i oni početnici, da uspješnost uzgoja biljaka kreće iz tla. Tako da je najbitnije dobro i kvalitetno pripremiti tlo iz kojeg će biljke uzimati sva potrebna hranjiva i nutrijente. Kako bi u novu sezonu uzgoja krenuli spremni, družite se s nama i na našem kanalu u video savjetima saznajte kako pravilno pripremiti zemljište i kako i na koji način sijati i saditi određene biljke. Kroz cijelu sezonu uzgoja pratimo radove u vrtu onako kako oni dolaze, kako bi vi na vrijeme odradili sve potrebne radnje što se tiče prihrane,
uzgoja i održavanja biljaka. A za sva dodatna pitanja uvijek smo dostupni u komentarima ispod videa, tako da nam se slobodno možete javiti ukoliko imate nekih nedoumica. Pišite nam i da li su vam naši savjeti korisni i otkud nas to sve pratite.